रमज़ानुल मुबारक की 6 ऐसी दुआएं जिनकी तलकीन खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को की है, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला दुनिया भी अता करेगा और आखरत भी अता करेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़ाबना मिनन नार ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़ाबना मिनन नार ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़ाबना मिनन ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़ाबना मिनन नार ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار.